आसी जबा मोर 150 टंका गामछा हेंता सबु 100 टंका गामछा 150 टंका गामछा आसी जबा धोती देवा लगी भी जेन माने बियाह घर रे देसन थान अच्छे थान जेंडा हमर 200 रु आरंभ अछि इरा देखुन 200 हेंता तो हमर पाखे 130 रु आरंभ अछि जेंडा हमर प्लेन थान आसी ए देखुन इटा आसी जबा कलर माने देखुन प्लेन इटा तो प्लेन थान इटा प्लेन थान केते रु स्टार्टिंग होइछे 130 टंका देखुन इटा भी आसी जबा 950 देखुन 950 देखुन इटा इटा 950 आ देखुन डिजाइन टा देखुन केंदा बढ़िया अछि देखुन सबुत्र डिमांडिंग थान देखुन इटा अछि इटा हाथी थान देखुन इटा तारपरे देखुन विजय लक्ष्मी रो देखुन इटा उटे हेट इटा हमर ग्रुप रे देइथनु बहुत बढ़िया सेल हेतिला आउन ई सब त हमर वीडियो माने जायसी जेन माने घर के विजिट करबे बहुत सारा जिनिस देखि पाबे देखुन बहुत सारा देखुन पाटो साड़ी अछि देखुन ओरिजिनल बूटी पाट भी अछि हां अछि जे साड़ी रो संबलपुरी एते बेल तक बॉडी के नहीं पड़वा जना नहीं पड़े हां ताजमहल डिजाइन देखुन ताजमहल डिजाइन देखुन साड़ी बॉडी आसी देखुन पत्थर डिजाइन देखुन आ पूरा यूनिक कलेक्शन है देखुन एटा मात्र 7600 टका मात्र 7600 टका पड़वा देखुन जेते भी साड़ी होचे सब संबलपुरी तले मद्रास साइड रे हां देखुन डिजाइन पूरा हेटा अछि हां आउ तार आंचल देखुन केते गॉर्जियस होचे तले तले चमकी जे एको लागि तो चमकी काहे 7000 रे एंती सप्ताह नहीं मिले समस्त को जोहार जेमा सम ले में आसी के पहुंची जे निश्चिता हैंडलूम तो इने देखुन बहुत सारा साड़ी मन हैंगिंग कराई छे कितनी के साड़ी देखुन हैंगिंग कराई छे तो आज ही जेंटा देखावा देखुन एतकी साड़ी मन देखावा तो हमर संग अछन जोस्ना नानी जोहार जेमा समली नानी दिवाली ठीक ठाक हैला तो बहुत बढ़िया हैला तो आज काना देखमा फ्रेश कलेक्शन और नया कलेक्शन काना देखमा आज तो फ्रेश कलेक्शन तो हमर सब हफ्ता आसी फ्रेश कलेक्शन माने आज हमें देखुन सब तो एछनी तयार बार सरला न एछनी बिहाघर सीजन लागला न तो बिहाघर सीजन लागि ऑल टोटल जेन सामान माने लागसी सब जिनिस हमें टिके टिके आज कवर अप करमा सब जिनिस कवर अप करमा यादे बिहाघर बोरु घर सब आसी गला न सीजन टा आसी गला न तो हमें हे सब लागि वैरायटी माने देखामा तो आज फर्स्ट कॉटन साड़ी देखमा ना फर्स्ट क्वेश्चन आमे सब जिनिस देखामा सब कवर करमा हां स्टार्टिंग नो हम कवर हमर पाके काण काण रहूची माने जने जने जदी बिहाघर लागि आसुचे से काण काण पाई परबा हमर इनु आमे से सब जिनिस देखेमा काहे जे पुराना लोग तो जानू छन जेन माने कि हमर इनु काण काण मिलसी जेन माने नवा जॉइन होछन से माने तो जानि ने पाना तो जेन माने नवा जॉइन होछन तांको भी जानि जिबे जे से माने काण काण मिलुचे हमर इनु से माने जानि पारबे तो नानी काण काण मिलुचे पहिला कहि दम आमे देखुन बिहाघर लागि बोरु घर लागि ऑल आइटम जेंटा कि गामछा हला स्टार्टिंग नु गामछा धोती जेंटा देखुन आमे आसी आसी सब जिनिस देखमाइनो देखुन देखुन गामछा हमर मिली जिबा हमर गामछा मिली जिबा हमर 100 टंका 80 टका नु गामछा मिली जायसी हां गोटे गोटे देखे दम आमे देखुन इडा आसी जिबा हमर 150 टंका गामछा हेंता सबु 100 टंका गामछा 150 टंका गामछा आसी जिबा आ संबलपुरी ऊपर भी गामछा आसी जिबा देखुन इडा संबलपुरी पे गामछा केते पड़वा इडा गोटे 500 वाला भी अछि आ 600 वाला भी अछि अच्छा दुकान के विजिट करबे सब जिनिस पाई जिबे हमें टिके टिके कवर अप करमा लंबा हि जबा नाले वीडियोटा बेले देखुन संबलपुरी रो भी गामछा मिली जबा तार परे हमर पाखे धोती अछि धोती देवा लागि भी जेन माने बियाह घर रे देसन धोती आसी जबा 150 टंका 165 300 जनता कहबे से टाइप रे मिली जिबा जोड़ो भी मिली जिबा ना जोड़ो भी मिली जिबा जोड़ो भी हम टिके देखे दमा तार परे हमर देखुन थान अछि थान जेंडा हमर 200 रु आरंभ अछि इरा देखुन 200 हेंता तो हमर पाखे 130 रु आरंभ अछि जेंडा हमर प्लेन थान आसी ए देखुन इटा आसी जबा कलर माने देखुन प्लेन इटा सब प्लेन थान इटा प्लेन थान केते रु स्टार्टिंग होइछे 130 टंका देखुन इटा आपनकर पेज साड़ी बनावा लागि भी हेबा आ ड्रेस रे जन पछाडे भी देसन सेथि लागि भी हेबा हे पारबा बोले इटा 130 हे जिबा तार परे देखुन बूटी कपड़ा माने अछि ठीक देखि दुनिया इना बूटी कपड़ा रो देखुन कलर माने अछि इरा मीटर 230 टंका पड़बा तार परे देखुन इटा आसी जिबा 200 टंका इधर कलर ऑप्शन माने भी अछि 10टा कलर आसी जायसी अच्छा इरा माने आसी जिबा देखुन केतेटा गुटे देखे दमा ए देखुन इटा आसी जिबा 260 टंका देखुन 260 टंका इटा देखुन इटा देखुन तार कलर ऑप्शन भी आसी जिबा हां ए देखुन इटा तार कलर ऑप्शन माने भी अछि देखुन देखुन इरा से 200 वाला मीटर रो लॉरी देखुन लॉरी सब काला देखुन हां इरा 260 देखुन बहुत सारा अछि देखुन याडे भी इरा देखुन 280 रो आसी जिबा अच्छा हेंता सारा बहुत सारा वैरायटी अछि इडा भी 280 देखुन देखुन इडा भी 280 टका पड़वा तार परे तो नानी थान केते तक मिली जिवा थान हमको जदी कहबे बोले देखुन 130 रु तो आरंभ हो जाउछे जदी एंता टाइप रो नेबे बोले 200 रु आरंभ हेई करी
पूरा ई टाइप रे नै करी पूरा 1500 मीटर तक आसी जिबा 1500 मीटर तक देखो ई थान भी टिके देखि दमा हमर पाखे नवा थान माने अछि ए देखो इटा आसी जाई छै नवा थान माने ढिला कुर्ता सब बनावा लगी देखो मीटर 900 टका एटा पडु छै देखो एटा मीटर 900 टका पडो देखो एटा पतर डिजाइन हिकना अछि तापर नेक्स्ट आउर देखमा थान देखो एटा अछि देखो एटा आसी जिबा 850 रे देखो 850 रे देखो केते गमस लाउछि पूरा मोठा कलर अछि देखो एटा देखो एटा भी आसी जिबा 950 देखो 950 रे देखो एटा इटा 950 आ देखो डिजाइन टा देखो केंदा बढ़िया अछि पूरा हेंता तो बहुत सारा अछि देखो बहुत सारा अछि एरा में माने सिलेक्टिव बानी छै सबुतरो डिमांडिंग थान देखो एटा अछि एटा हाथी थान देखो एटा हाथी थान देखो एटा बहुत डिमांड थी एटा देखो एटा खाली ओनली 1300 टका एटा मीटर देखो ओनली 1300 टका मीटर देखो एटा कलर टा देखो एटा उटे कलर अछि आ दुईटा कलर भी अछि तार देखो इडा आसी जिबा गुटे कलर तीनटा कलर अछि देखो हां तीनटा कलर ग्रीन कलर देखो ग्रीन और ब्लैक अछि मेहंदी कलर अछि ठीक है आ एटा ब्लू कलर रे अछि अच्छा ब्लू कलर देखो एटा देखो इडा 1300 टका जेनटा बिना 1300 टका हां देखो जेनटा बिना 1300 टका देखो एटा इडा देखो उत्कल लक्ष्मी तो आपण जानउतबे बाहर केनता रेट अछि हमन मात्र 900 टका देखो मात्र 900 टका देखो केते गॉर्जियस लाउछि आ यूनिक कलर भी देखो एटा 900 टका मीटर तारपरे देखो विजय लक्ष्मी रो देखो इरा गुटे वैरायटी आसला विजय लक्ष्मी तो पूरा डिमांडिंग ही पूरा डिमांडिंग अछि इरा गुटे वैरायटी अछि देखो 1100 टका इटा मीटर पडुचे देखो आ गुटे इटा आउ भी कलर माने आसी या दे हमर पाखे नाइ न फिर आसी जिबा देखो इरा भी 1100 कलर आसी देखो इटा हां देखो इतार तो हमें तीनटा कलर आनिथिलु 900 टका इटा मीटर इटा हमर ग्रुप रे देइथिलु बहुत बढ़िया सेल हेतिला आ बहुत कलर माने खुजले जाओ नाइ पाइलु हमें बहुत बढ़िया डिमांड पड़ो एटा 900 टका मीटर 900 टका मीटर देखो एटा देखो एस डिजाइन जेंटा कि बहुत फेमस डिजाइन टे इरा मात्र 700 टका मीटर देखो मात्र 700 टका मीटर देखो एटा इरा भी 900 देखो है देखो इटा भी 900 टका देखो मीटर एटा इरा देखो सबटा डिजाइन रे मात्र 1000 टका देखो मात्र 1000 टका देखो बॉक्स पैटर्न अछि देखो एटा देखो इरा उठा आसी जिबा सबटा डिजाइन रे देखो 1050 टका देखो 1050 इतार आ गुटे कलर अछि एटा टिके अलगा अछि डिजाइन इरा आसी जिबा 900 देखो एटा आसी जिबा 900 टका देखो मीटर एटा देखो अस्पिनी देखो ब्लैक कलर अस्पिनी तार पर हमर पाखे व्हाइट कलर भी अस्पिनी अछि इनु आ इतार येलो भी आसी जायसी मोठा कलर भी आसी जायसी सब कलर आसी जायसी मात्र 900 टका इधर नहीं मात्र 800 टका मात्र 800 टका 800 टका देखो अस्पिनी थान देखो एटा तो इनो सब आपण होलसेल रेट रे पाइबे देखो इटा अछि 700 टका देखो 700 पर्पल कलर देखो हां पर्पल कलर रे इतार भी कलर माने आसी जायसी देखो इटा आसी जिबा लाइट कलर रे देखो इटा लाइट कलर रे 800 टका मीटर देखो 800 टका मीटर देखो इटा इटा हमर थान रो वैरायटी गला तारपरे हमर देखो पाट ड्रेस सेट माने अछि देखो ड्रेस सेट केते मान स्टार्ट होउचे ड्रेस सेट भी हमर 800 नु आरंभ अछि देखो गुटे गुटे पीस हमें देखे देमा खाली गुटे पीस देखामा देखो 800 रो जेंटा खाली तो पूरा वीडियो लॉन्ग हे जवा तो गुटे पीस हमें देखे देमा जेंटा हमें 800 रो कहू छु सेथिरे आपनकर 2 मीटर कपड़ा रहबा देखो 2 मीटर कपड़ा रहबा आ पैंट कपड़ा ओनी कपड़ा अटैच रहसी इनु 2.5 मीटर रो रहसी तो टोटल आपनकर 7 मीटर कपड़ा रहबा 800 रे 800 टका पड़सी आ जेंटा हम 950 न पड़सी सेनु आपनकर 240 कपड़ा रहसी देखो 240 कपड़ा रहबा 240 कपड़ा रहसी 900 टका पड़सी आ सेनु भी आपनकर पैंट आ ओनी अटैच रहबा आ सेटा 2.5 मीटर रहसी पैंट आ ओनीटा 950 टका तारपरे देखो हमर इनु तो जाके अपन माने ड्रेस दरकार थिवा कि थान कपड़ा दरकार थिवा ड्रेस सेट दरकार थिवा अपन कॉल WhatsApp नंबर दिया आइछे देखो निरा हमर 1400 टका इतार भी कलर ऑप्शन आसी जिबा देखो नितार दुपट्टा एंता किछि अछि काम रे देखो एंता काम अछि एम्ब्रॉयडरी वाला इडा हां एम्ब्रॉयडरी वाला है देखो एटा 1400 आसी जिबा 1400 टका पड़े इतार भी वैरायटी आसी जिबा ए देखो ई टाइप रो आसबा 1500 आ देखो ना गुटे नवा डिजाइन रे अछि पैरट डिजाइन रे देखो पूरा पैरट हे करी अछि इरा आसी जिबा 1500 देखो इरा 1500 टका पड़ो देखो इटा पैरट डिजाइन रे अछि देखो देखो इरा गुटे आसी जिबा 1600 देखो 1600 टका पड़ो देखो इटा भी आसी जिबा 1600 हां विथ पैंट एंड दुपट्टा देखो हां 1600 टका देखो 1600 तारपरे देखो इटा हमर वैरायटी माने इटा तो हम वीडियो रे आनु छु हमर पर्सनल वीडियो रे जेंटा हमर निजर वीडियोटा अछि निशिता हैंडलूम सेतरे हमर इटा माने आसी जाउचे ई वीडियो माने देखो इटा आसी जिबा
एस डिजाइन हां 2800 देखुन देखुन 2800 टंका एस डिजाइन देखुन 2800 देखुन तार दुपट्टा केंदा वार खइछे देखुन वार्क वाला दुपट्टा वार्क वाला दुपट्टा आसवा हां देखुन वार्क वाला दुपट्टा 2800 टंका देखुन एटा तो एंता माने बहुत सारा माने दाम किया भी माने अच्छे इने ड्रेस सेट गुडा मिली माने सब जिनिस ही पाई जिवे लास्ट केते रो ड्रेस आसबा नानी पूरा 5000 तक ड्रेस आसी 5000 तक 5500 तक ड्रेस आसी जिबा हां बेडशीट आसी जाउची एटा 60 बाय 108 जेंडा हमें सिंगल बेडशीट कहसु बट मीडियम हां एकत्र जेंडा सिंगल बेडशीट कहसु हमें तार संगे पिलो कवर गुटे रहबा अच्छा एटा देखुन गुटे खुली ना गुटे गुटे देखै दमा देखुन वन पिलो कवर रहबा पिलो कवर रा साइज देखुन केंदा अछि देखुन केते मस्त लगे गॉर्जियस बड़ साइज अछि एटा देखुन एकत्र एटा देखुन एटा बेडशीट एकत्र पड़वा एटा जेंडा हाइको भी कहा जायसी ताके देखुन साइज देखुन हमें सिंगल कहू छु बट मीडियम संगे समान अछि मीडियम संगे समान अछि आइडा मात्र 450 टंका मात्र 450 टंका देखुन एकत्र सेडे दे दे बेडशीट देखुन मात्र सेमान को 450 टंका अच्छा नानी ने सिंगल पिलो कवर रहबा ना हां इथरे सिंगल पिलो कवर रहबा अच्छा तार पर हमर पाखे डबल बेड रो भी अछि ए देखुन डबल बेड रो आमे नाही खुलवा खाली डबल देखे दमा खाली ने ना डबल बेड रो भी गुटे खुली दमा टिके देखै दमा हां नाले कस्टमर जानबे केंदा साइज केता अछि अच्छा इथरे पिलो कवर केता डबल दुईटा पिलो कवर हां दुईटा पिलो कवर रहबा आ पिलो कवर रो साइज देखुन केंदा अछि मस्त अछि पूरा हां आ इतार भी साइज टा हला 90 बाय 108 देखुन 90 बाय 108 देखुन आ साइज देखुन केंदा अछि देखुन पूरा किंग साइज आसी वाला पूरा किंग साइज है 650 टका मात्र देखुन पूरा 650 टका मात्र देखुन एटा केते गॉर्जियस लाउचे आइटा पूरा एकत्र रही बेडशीट देखुन एटा पूरा देखुन तारपरे देखुन तो इने देखुन मुई देखै चाइनो इनो बहुत सारा माने इक्वल पूरा भरपूर होय देखुन एटा तारपरे भितरे भी बहुत सारा अछि गठान माल भरी छे हां तारपरे देखुन हमर जेंडा हमर कुर्ती गाउन ई सब तो हमर वीडियो माने जायसी बेले देखुन इटा कुर्ती भी आसी जिबा हमर 1300 1200 900 रु आछे देखुन हमर 500 वाला हमर पाखे नाइ रहे काहे कि 500 वाला रो अस्तर ठीक ना थे थोरे वॉश करबे बेले पूरा धुई जायसी कंप्लेन आसी तो हेती लगे हमें 500 रो नाइ रखू हमन 900 950 नु आरंभ हो जायसी हां तारपरे ए कुर्ती अछि देखुन गाउन माने आसी जिबा देखुन स्कूल लागि भी गाउन आसी जिबा एटा हां हाई स्कूल ड्रेस आसी जिबा स्कूल लागि देखुन ढिला आसी जिबा पिला मन को ढिला आसी जिबा क्वेश्चन पिला मन को लेकिन हमें ऑनलाइन रे पिला मन को ढिलाटा नाइ दउ काहे जे साइज टा टिके ठीक नै थे तो बोले से माने जे घर के आसिकले नहीं पारबे से माने नहीं पारबे तापर इने देखुन मोदी जैकेट आसी तापर देखुन मोदी जैकेट आसी मोदी जैकेट पड़वा 1600 टका 1600 आसी जिबा देखो 1600 टका पड़वा मोदी जैकेट देखो केते वैरायटी कलर से सब साइज मिली जिबा 40 रु 44 साइज तक मिली जिबा हां 46 भी मिली जिबा हां आइडा देखुन 1100 देखो इटा 1100 टका पड़वा इटा 1100 इटा भी 1600 टका पड़वा 1600 आसी जिबा तारपरे देखुन व्यवहार देबा लागि देखुन जेंडा हमर बिहागरिया रे मोस्ट पूरा रहसी कि व्यवहार देबा लागि काना अछि कोइ बेले व्यवहार देबा लागि देखुन हमर पाखे 270 250 रु आरंभ अछि इटा में नहीं देखावा कि हाय देखेउ जी नल खाई देखेउ जी हमें इरा लेकिन देखुन इरा संबलपुरी नुहे है इरा पूरा लेखाई छी इनु आपनकर इरा पूरा लेखाई छी देखुन यह कॉटन प्रिंटेड साड़ी है ଏହା ହେଉଛି कॉटन प्रिंट साड़ी बोले इरा संबलपुरी कॉटन आइडा संबलपुरी प्रिंट कॉटन है इटा आपण माने केहे भी ना भाबे कि संबलपुरी इटा 300 रे संबलपुरी मिली जाउछ कोइ करी केहे भी ना भाबे आमे जेंटा सत है सत कहि किना बतामु तो इरा देखुन संबलपुरी अपन प्रिंट भी कोइ पारे अपन छापा भी कोइ पारे बाकी संबलपुरी डिजाइन है संबलपुरी डिजाइन टा रहबा बाकी इटा छापा साड़ी जेंटा कहा जायसी कि प्रिंट साड़ी जेंटा कहा जायसी सेटा है आ 300 रु आरंभ अछि इटा बहुत सारा जे नेबा हमें सेनु तांको माने कंसेशन भी करि पारमु अच्छा हां 10 व्यवहार देबा लागि जे व्यवहार देबा लागि नेबा बोले हमें हेती किछि कंसेशन करि पारमु जे कि बेसी बुल्क रे नेबा अच्छा हां तारपरे देखुन हमर एतरा सब हमें वैरायटी तो देखे देनु तारपरे हमें हमर पार्ट निके आसी जिमा कॉटन साड़ी और हमर पाटो साड़ी निके आसी जिमा पार्ट देखि दमा पहला तो हमर संग अच्छा निशिता इने जोहार जय मां समले तो आजी देखाबे पाटो देखाबे निशिता हां तो पाटो कलेक्शन माने तो आसी छे बहुत सारा यहां से जन आसी गला न तो चलन देखमा जेंटा कि हमर आपण माने तो जाइन छन कि बूटी पाट रो हमर 4000 नु पाटली पाट स्टार्ट ही होचे आ बूटी पाट जेंटा कि हमर आसी होचे बूटी पाट पेरे पेरे सब आसी होचे सप्ताह पाट मिक्स पाट भी आसी जीवा मिक्स भी आसी होचे ओरिजिनल भी आसी जीवा
तो हमें मिक्स रु देखमा हां केतेटा मिक्स देखि दमा और केतेटा ओरिजिनल केतेटा टिश्यू हम खाली इटा बिहागरिया लागि देखौ छ हां जेन माने घर के विजिट करबे बहुत सारा जिनिस देखि पारबे देखुन बहुत सारा देखुन पाटो साड़ी होचे देखुन ओरिजिनल बूटी पाट भी होचे ओरिजिनल बूटी पाट रो कलर देखुन इटा हाफ टिश्यू ओरिजिनल अछि बूटी पाट रे तार परे इटा हमर देखुन ओरिजिनल साड़ी माने अछि ओरिजिनल पाटो साड़ी माने तार परे हाफ टिश्यू माने देखुन अछि हाफ टिश्यू माने अछि तार परे मिक्स रे अछि ओरिजिनल रे अछि फुल टिश्यू भी अछि देखुन फुल टिश्यू भी अछि हम केतेटा कलेक्शन इनो देखि दमांता तापर इनो भी देखुन मुइने देखियो छै ना बहुत सारा माने पाटो साड़ी उलाई छै हैंगिंग कराई छै तो इनो भी जेंटा आपण कहबे स्क्रीनशॉट मारबे तार फुल फोटो दोन कोले फुल फोटो दे देबे देखुन तापर हमें आसी जी मा देखुन ने जेंटा देखामा एने इट आसी जी बाटा पाटो साड़ी ना इटा मिक्स पाटो इटा पाटो है जेंटा धड़ी सप्ताह हमर को हैसी हां से इटा होचे 9900 होचे एटा देखुन 9900 टंका देखुन इटा हमें नहीं खुलवा सब नहीं खुलवा हमें नहीं खुलु जेंटा आपन को पसंद लागबा हां आपन सेटा स्क्रीनशॉट मारी के देबे हमें दे दमु हां इटा देखुन हमें सिंगल खाली खुल दउ समय देखुन 9900 पड़वा देखुन केते 9900 टंका देखुन इटा धड़ी सप्ताह आसबा देखुन एटा चौड़ा धड़ी रे आसबा 9900 आसबा एटा देखुन चौड़ा धड़ी होचे देखुन 9900 टंका देखुन इटा तबरे एटा देखुन एटा 8200 आसबा देखुन 8200 टंका देखुन केते गॉर्जियस लागुचे 8200 टंका पूरा ओरिजिनल लुक रे आपण मिक्स पाटो माने पाइबे देखुन एटा 9900 आसबा इटा जितकी भी देखाउ सब मिक्स पाटो देखाउ देखुन इटा देखुन हॉल लंगल पैटर्न रे अछि 9000 पड़बा एटा देखुन हॉल लंगल पैटर्न अछि कोन इटा तबरे एटा देखुन 9500 इटा ना इटा 9000 आसबा 9000 देखुन 9000 टंका पड़बा कोन इटा एटा देखुन 8200 पड़बा पर्पल मेहंदी रे अछि एटा यूनिक कलेक्शन अछि यूनिक कलर अछि 8200 देखुन इटा एटा देखुन उत्कल लक्ष्मी रे अछि एटा 9500 पड़बा उत्कल लक्ष्मी रे देखुन मिक्स पाटो रे 9000 केते कहलो 9500 टंका देखुन इटा तबरे एटा उडे देखुन एटा 11400 पड़बा देखुन 11400 देखुन लाइट कलर रे अछि बेबी पिंक रे अछि एटा तबरे एटा देखुन एटा हमें ओरिजिनल तबरे देखमा एटा देखुन एतकी देखुन एटा सब टिके अलगे तो टिके एतकी देखुन एटा सब मिक्स पाटो देखाइला एबे ओरिजिनल के आसमा देखुन एटा देखुन एटा आसबा 16000 रे आसबा देखुन देखुन 16000 देखुन एटा खाली वैरायटी देखि दोचू आपण सब के विजिट करबे बोले सब कलेक्शन आपण देखि पारबे नु जहां भी अछि देखुन एटा 19000 पड़बा देखुन 19000 टंका पड़वा देखुन केते गॉर्जियस लागुचे आ पूरा मस्त अछि पूरा देखुन आ सब फ्रेश कलेक्शन कंसीडर पुराना कलेक्शन में सब फ्रेश कलेक्शन देखुन पूरा पूरा एटा 20000 आसबा देखुन एतरे ब्लाउज पीस डिजाइन भी अछि देखुन स्टार सॉफ्टवेयर देखुन एटा अछि पूरा बॉडी सारा स्टार सॉफ्टवेयर अछि एटा डबल धड़ी रे अछि 19500 पड़वा देखुन डबल धड़ी देखुन 19500 टंका देखुन एटा ओरिजिनल देखाउ देखुन एटा सब ओरिजिनल देखाउ जे देखुन एटा 9007 एटा मिक्स रे आसबा देखुन पूरा ओरिजिनल लुक रे अछि गुट्टे में खुली के देखे दमा गुट्टे खुली के देखे दमा में पूरा ओरिजिनल संगे समान दिसु जे देखुन 9700 अछि देखुन मिक्स पाटो देखुन 9500 टंका देखुन आपन घर अंचल आसबा जदी ओने पिनवा बोले के कहि ना पारे कि रे मिक्स पेंचे की ओरिजिनल पिंचे होय देखुन एटा बॉडी डा आसबा हां देखुन आ मात्र 9700 टका देखुन 9700 टंका देखुन मिक्स रे देखुन एटा तापर नेक्स्ट फिर आउटे साड़ी देखमा देखुन इने एटा देखुन जन कोणार्क डिजाइन एटा तो बहुत डिमांड थी कोणार्क डिजाइन रे देखुन एटा प्रीवियस वीडियो देखि तो एटा तो हाफ टिश्यू रहसी इधर हमर ओरिजिनल पाटर रे आसी छै ब्लाउज पीस डिजाइन 20500 रे देखुन 20500 रे देखुन एटा ब्लाउज पीस वर्क अछि देखुन ब्लाउज पीस वर्क आसी जिबा देखुन एटा देखुन तार 20500 एटा आंचल देखुन ओरिजिनल रे एटा आंचल आसी एटा ब्लाउज पीस वर्क अछि कोन एटा पूरा तार बॉडी टा टिके देखे दमा टिके देखुन बॉडी देखुन केते गॉर्जियस लागो देखुन पूरा कोणार्क मंदिर भी अछि कोणार्क चक्र भी अछि देखुन इने देखुन एटा मात्र 20500 पड़बा कोणार्क रे हां सिंह वाला जन थिसी तब एटा देखुन टेराकोटा पैटर्न रे अछि देखुन टेराकोटा पैटर्न देखुन 16000 देखुन 16000 पड़बा धड़ी सप्ताह एटा हां 16000 टंका पड़ो देखुन एटा देखुन तापर एटा गोटे माने मल्टी कलर टाइप रे अछि एटा 17000 पड़बा देखुन देखुन 17000 टंका पड़बा रेड भी अछि पिंक भी अछि और मेहंदी भी अछि देखुन एटा तापर एटा भी देखुन एटा भी डबल धड़ी रे आसबा एटा 5 धड़ी रे आसबा 5 धड़ी 19500 देखुन 5 धड़ी रे आसबा 5 धड़ी रे देखुन केते 19500 तापर एटा देखुन चौड़ा धड़ी रे आसबा एटा 15000 मात्र 15000 देखुन देखुन मात्र 15000 देखुन चौड़ा धड़ी रे देखुन एटा अछि तब एटा देखुन हाफ टिश्यू देखमा
এটা বি সেই কোণার্ক ডিজাইন রে মেরুন কালার রে আছে এটা 21500 আসবা দেখুন দেখুন 21500 দেখুন এটা আছে তবে এটা নবকোঠি রে আসি যিবা নবকোঠি দেখুন ব্ল্যাক রে দেখি দিবে এনে দেখুন আমার মাল্টি কালার আছে এটা পিঙ্ক লাইট পিঙ্ক পার্পল রে আছে দেখুন এটা 19000 আসবা দেখুন 19000 টঙ্কা পড়বা যেটা কি আমার থাম্বনেলে ধরা হইছিলা নিশিতা ধইতলে এটা তারপরে এটা দেখুন এটা গোটে বড় বড় সে ঝুঁটি প্যাটার্ন রে আছে এটা 19700 এটা খুলি কিনা দেখাই দাও খুলি কি দেখে দাও ওটে 19700 পড়বা এটা মাত্র 19700 হাফ দেখুন দেখুন এটা আঁচল আসবা আঁচলটা আসি যিবা হাফ টিস্যু আসবা আর তার আমার ধড়িটা আসি যিবা হাফ টিস্যু বাকিটা অরিজিনাল এটার প্যাটার্নটা দেখুন কেনটা আছে হাফ টিস্যুটা খালি বর্ডার আর আঁচলতে টিস্যু আছে বাকি বডিটা আপনকৰ অরিজিনাল আসবা মাত্র 19700 পড়বা এটা দেখুন মাত্র 19700 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা তবে এটা গোটে দেখুন এটা গোটে ইউনিক কালার রে আছে যেটা কি গ্রে রে রামা গ্রিন কালার অফিশিয়াল কালার টাইপ রে আছে মাত্র 19000 পড়বা এটা দেখুন মাত্র 19000 টঙ্কা কি প্যাটার্ন রে আছে দেখুন পুরো নর্তকী মানে ডান্স করছেন দেখুন পুরো ইউনিক কালার রে আছে দেখুন তারপরে আমি টিস্যু দেখি দমা টিস্যু কে দাঁড়া দেখি দমা টিস্যুর भी कलेक्शन बहुत सारा আছে ভিডিও লম্বা হেবা কই কেনা এনো তিনটা খালি অপশন রাখা আছে দেখুন এটা গোটে নর্তকী প্যাটার্ন রে আছে এটা 24000 পড়বা ব্লাউজ পিস ডিজাইন আসবা দেখুন অরেঞ্জ কালার রে দেখুন ব্লাউজ পিস ডিজাইন আসবা ব্লাউজ পিস ডিজাইন আসবা টেরাকোটা প্যাটার্ন রে আছে দেখুন টিস্যু আমার 20000 রু আরম্ভ হই যায়ছি দেখুন টিস্যু 20000 রু আরম্ভ হই দেখুন এটা দেখুন আঁচল আসবা পুরো ফুল টিস্যু পুরো ফুল টিস্যু দেখুন এটা দেখুন এটা দেখুন নর্তকী প্যাটার্ন রে আসবা আর ব্লাউজ পিস দেখুন টেরাকোটা প্যাটার্ন রে আসবা ওয়ার্ক আছে দেখুন এটা আনে কেতে পড়বা এটা 24000 পড়বা 24000 দেখুন 24000 পড়বা দেখুন এটা 24000 পড়বা উইথ ব্লাউজ পিস ডিজাইন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে দেখুন 24000 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা তবে এটা গোটে দেখুন লাইট পিচ কালার রে আছে এটা এটা মাত্র 23500 পড়বা দেখুন 23500 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা কেতে গর্জিয়াস লাগুছে পুরা পিচ কালার আছে দেখুন এটা তারপরে এটা গোটে আসি ভাই এটা গোটে নয়া কালেকশন তে আছে দেখুন এটা 25500 পড়বা দেখুন 25500 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা भी খুলি কি না গোটে দেখাই দমা 25500 টঙ্কা দেখুন শাড়ি দেখুন কেতে গর্জিয়াস লাগুছে এটার কালার দেখুন কালার কম্বিনেশন দেখুন এটা भी ব্লাউজ ওয়ার্ক আসবা দেখুন ওয়ার্ক আছে দেখুন পুরা मस्त लाउजे पूरा प्रीमियम साड़ी पूरा देखুন पूरा এটা মানে पूरा एक्सक्लूसिव साड़ी আছে पूरा দেখুন पूरा प्रीमियम रे এটা আছে দেখুন আও বডি দেখে দাও পুরা পুরা প্রিমিয়াম কালেকশন আছে নিশিতা হ্যান্ডলুম রে প্রিমিয়াম কালেকশন ফিনালিটা আছে पूरा प्रीमियम भी আছে আর एक्सक्लूसिव भी আছে पूरा নয়া ডিজাইন আছে পুরা 25500 দেখুন ফুল টিস্যু সবু হলে 20000 আরু আরম্ভ হেসি কেবে भी 14000 15000 10000 রে ফুল টিস্যু নাই মিলি বহুত জন কোশ্চন কি ফুল টিস্যু 10000 15000 রে আসি যাইছি पूरा प्योर फुल टिश्यू कहिना तो केभे भी माने प्योर फुल टिश्यू 10000 15000 रे नहीं आसे केभे भी नहीं आसे पूरा फुल टिश्यू आपनकर 20000 नो आरंभ है এটা हां তারপরে দেখুন আমার এটা পাটর কালেকশন করা পাটর কালেকশন এত দেখায় দেখুন করলে তো বহুত সারা পাই যাবে যে ভিজিট করবা সে দেখি পারবা हां তারপরে নেক্সট আসমা আমি ভ্যারাইটি দেখমা কটন শাড়ি के দেখুন এটা কটন শাড়ি भी हमर হেতা 500 রু আরম্ভ আছে পুরা আমি তো সবু বলে দেখৌ छु 500 রু লোক দেখি দেখি বিবিতা আইলে না বেলে আমি হেটা নাই দেখৌ তো আমি আজি কিছু নয়া কালেকশন যেটা কি বিয়াঘরিয়া লাগি আমি নয়া কালেকশন দেখাবা নিখিল দেখাবা ঠিক আছে তো আমার সঙ্গে আছে নিখিল ভাই আছে নিকা জোহার জেমা সমলে हां তো কটন শাড়ি আমি দেখাবে নিখিল ভাই আপনারা তো সবু বলে দেখৌ छु 2000 3000 500 সবু আজি দেখো 5000 ও দেখমা 5000 পুরা স্পেশাল বিয়াঘরিয়া লাগি हां पूरा नया नया कलेक्शन माने देखो बिहागरिया लगी आपण एनो नहीं पारे बहुत टे साड़ी होचे कलेक्शन पूरा भरपूर मात्रा रे होचे पूरा एटा खाली सिलेक्टिव बाहर कराई जे देखो सिलेक्टिव बाहर कराई छे पछे केते केते साड़ी लागि जे हां जदी हमें बनावा वीडियो बोले तो पूरा 4 दिन 5 दिन नहीं जवा 4 दिन 5 दिन नहीं जवा सब कवर करवा लागि हां तो एटा सिलेक्टिव बाछा बाछी पूरा नॉन नॉन जेंटा आसी पर सिलेक्टिव पूरा আছে এটা দেখমা এটা তো কটন শাড়ি স্টার্ট করমা আমি ফার্স্ট কালেকশন যেন দেখমা আমি দেখুন এটা 5000 আসবা দেখুন 5000 রে আসবা দেখুন এটা ডবল ধরি দেখুন এটা আসবা আঁচল এটা আঁচল আসবা আর এটা বডি দেখুন এটা বডি আসবা এটা দেখুন এটা 5000 আসবা 5000 রে আসবা দেখুন এটা তারপরে নেক্সট আউটসাইড দেখমা দেখুন এটা আছে দেখুন অরেঞ্জ রে ব্লু বর্ডার রে আছে দেখুন এটা তার আঁচল আসে এটা আঁচল আসে দেখুন এটা দেখুন আর এটা তার বডি আসবা দেখুন এটা এটা কেতে পড়বা এটা भी হেই 5000 আসবা 5000 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা এটা ওটা শাইনিং কালার রে আছে দেখুন শাইনিং কালারে দেখুন এটা দেখুন তার আঁচল কেন দিয়ে আসবা
রেড কালার আঁচল আসি দেখুন আঁচল আসবা আঁচলে পুরা ডিজাইন হেবা হ্যাঁ এখন বডি তার বডি দেখো পুরা দেখুন পুরা গর্জিয়াস হইছে পুরা গর্জিয়াস হেবা এটা কেতে পড়বা এটা বি হেই 5000 আসবা 5000 টঙ্কা পড়া দেখুন এটা বি দেখুন এটা গোটে আসলা হ্যাঁ 3D প্যাটার্ন টাইপ আছে দেখুন 3D প্যাটার্ন রে দেখুন এটা বডি আসি বডি আসি হলা হ্যাঁ আঁচল দেখে মারিয়ে আঁচল দেখুন এটা দেখুন এটা বি হেই 5000 আসবা দেখুন 5000 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা আর দেখুন এটা অলরেডি দেখুন এটার আঁচল আসি দেখুন রেড কালারে আসি जो এটা এটা আঁচল রেড আসে হলা হ্যাঁ আর বডি গ্রিন আছে দেখুন এটা কেতে পড়বা এটা বি হেই 5000 আসবা 5000 আসবা দেখুন এটা দেখুন এটা ওরে আসলা এটা মাল্টি কালার আছে দেখুন এটা মাল্টি কালারে আছে আর ইউনিক কালার আছে পুরা ইউনিক কালার আছে আর ইউনিক ডিজাইন টি আছে দেখুন এতে দেখুন এটা আঁচল আসি দেখুন এটা এটা বডি দেখুন দেখুন মস্ত এটা লাগছে 5000 আসবা পুরো ফাইন সুতা পুরা 100 সুতা আছে হ্যাঁ আর এটা 5000 আসবা এটা 5000 আসবা দেখুন এটা भी দেখুন রামা গ্রিন আছে এটা দেখুন রামা গ্রিন রে ব্লু দেখুন ব্লু কালার আঁচল আসি দেখুন এনে ব্লু কালার আঁচল আসি যা আর রামা গ্রিন রে আমার আসি যা বডি আসি দেখুন এটা এটা 5700 পড়বা দেখুন 5700 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা ওটা দেখুন রেড রে গ্রিন এটা 5500 আসবা দেখুন 5500 টঙ্কা পড়বা দেখুন গ্রিন কালার আঁচল আসি যা দেখুন এনে স্বস্তিক প্যাটার্ন হি করবি আঁচল আছে পুরা এটা দেখুন বডি দেখুন কেতে গর্জিয়াস লাগুছে পুরা এটা মাত্র 5500 আসবা 5500 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা আর এটা দেখুন এটা কোণার্ক মন্দির দেখুন এটা দেখুন এটা আঁচল আসি হলা রেড কালার আঁচল আসি দেখুন এনে দেখুন আইতি সব ব্লাউজ পিস পাইবে আপন দেখুন ব্লাউজ পিস মিলি যাবে এটা সবতি যেতে দেখালি সব ব্লাউজ পিস আসি যাবা এটা সব এটা দেখুন 6 ধড়ি এটা দেখুন এটা 6 ধড়ি এটা 5600 আসবা 5600 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা দেখুন এটা দেখুন পুরো মাল্টি কালারে আছে আর ডিজাইন পুরো এক্সক্লুসিভ লাগুছে দেখুন পুরো এক্সক্লুসিভ ডিজাইন আছে এটা হ্যাঁ দেখুন এটা আঁচল আসি হলা আঁচল আসবা ব্ল্যাক কালার বডি এটা হ্যাঁ ব্ল্যাক কালার আঁচল হ্যাঁ আর বডি মাল্টি কালার আছে দেখুন এটা আর এটা রেট আইবা 5000 টঙ্কা পড়া দেখুন এটা তারপরে নেক্সট আউট সাইড দেখো দেখুন এটা ওটা দেখানা তার ডাবল পিস বি আছে হ্যাঁ যে মানে ডাবল বি নেমি কইবে নেই পারবে হ্যাঁ এটা ওটা দেখুন লাইট কালার আছে পুরা এটা ওটা ইউনিক কালার হিকরি আছে হ্যাঁ দেখুন তার কফি রয়েছে দেখুন এটা কফি বর্ডার আইবা এটা আঁচল আসি হলা আঁচল বি কফি আসি দেখুন এটা এটা বডি দেখুন কেতে গর্জিয়াস লাগুছে দেখুন আর এটা মাত্র 5800 মাত্র 5800 টঙ্কা পড়া দেখুন এটা এটা ওটা কালার আসবা তার এটা ওটা ডিজাইন আছে দেখুন তিনটা কালার আসিবা দেখুন এটা দেখুন খালি তার ধড়ি অলগা रहबा निखिल भाई एड्रेस टा नुए बतो बहुत नुए बतो हां एड्रेस टा बते दो जे संबलपुर जेन माने आसुचन संबलपुर रेलवे स्टेशन जेन अछि हां से जेन ओवरब्रिज जाई जे ओवरब्रिज रो तलाडू आसी करी हां पूरा सीधा आसबे हेनो देखबे गोटे भारती स्टेशनरी बोली दुकान अछि हां सेही न पूरा अपन लेफ्ट काटी देबे हां लेफ्ट काटी गरे पूरा सीधा 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 आसबे हेनो देखबे गोटे श्री अग्रसेन भवन अछि हां श्री अग्रसेन भवन रो जस्ट टिके आके हेनो देखबे निशिता हैंडलूम रो बोर्ड लागि जे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी बोर्ड लागि जे सेही राइट साइड देखबे राइट साइड रे अछि सेनो एरो मार्क अछि हे एरो मार्क पूरा भीतर पलेबे देखबे गेट रे निशिता हैंडलूम बैनर लागि जे राइट साइड रे घर अछि राइट साइड रे घर हे घरे ही निशिता हैंडलूम अछि हां एला देखे 5000 रो प्राइस 6000 रो देखमा हां তারপরে ইসনি কেতের কালেকশন দেখমা এটা দেখমা 6000 উপরে দেখুন 6000 উপরে দেখমা দেখুন এটা এটা भी মাল্টি কালার আছে কোনটা মাল্টি নাই মাল্টি নাই এটা ব্লু রয়্যাল ব্লু রে এটা মেহেন্দি বর্ডার আছে দেখুন রয়্যাল ব্লু রে মেহেন্দি বর্ডার হ্যাঁ দেখুন এটা তার আঁচল আসি वाला দেখুন আঁচল কেন আঁচল भी মেহেন্দি আছে দেখুন পুরো আর বডি তো পুরো গর্জিয়াস লাগুছে পুরো দেখুন আর শাড়ি পিঁধি দেবে বলে পুরো মানে হিরোইন লেখা দিছে পুরো দেখুন এটা 6300 আসবা হ্যাঁ হিরোইন মানে বেন্দা শাড়ি নাই পিঁধুতিবে এটা পুরো হোলসেল রেট है इनो कम बेसी नहीं हुए हां দেখুন এটা ওটা ডিজাইন আসি वाला এটা 6200 পড়বা দেখুন দেখুন 6200 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা এই দেখুন এটা আঁচল আসি वाला এটা তার বডি দেখুন কেতে গর্জিয়াস লাগুছে দেখুন শাড়ি দেখুন পুরো শাড়ি পিনবে বলে পুরো লোক পুরা মানে জনা পড়ছি কেনতা মানে আছে যে শাড়ি র সম্বলপুরি যেতে বেল তো বডি के नहीं पड़वा जना नहीं पड़े किसी দেখুন আর দেখ যেতে দেখো দেবে হেতকি পছন্দ লাগু দেবা দেখুন দেখুন এটা ওটা আসি वाला রেড গ্রিন উপরে আঁচল দেখুন কেন কাম হইছে পুরো ফুল ওয়ার্ক হইছে এটা আর বডি দেখুন রামা গ্রিন আছে এটা 6300 আসবা দেখুন 6300 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা এটা ওটা দেখুন
6000 आसबा सप्ताह बॉर्डर मल्टी कलर আছে मल्टी कलर रे আছে দেখুন এটা আঁচল আসিগলা আর এটা তার বডি বডি দেখুন এটা 6000 মাত্র মাত্র 6000 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা এটা ওটা আসিগলা অরেঞ্জ রে গ্রিন দেখুন অরেঞ্জ রে গ্রিন আছে দেখুন এটা আর এটা মাত্র 6000 আসবা যাকে বে ফটো দরকার আছে কইবে ফটো পঠাই ফটো भी मिली जावा দেখুন हां ফটো भी मिली जावा এটা আঁচল আসবা আচ্ছা আর এটা বডি দেখুন এটা বডি আসি দেখুন এটা মাত্র 6000 মাত্র 6000 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা এটা ওটা আসলা দেখুন এটার আঁচল কিন্তু দেখুন এটা আঁচল আসিবা রেড কালার আঁচল আসিবা দেখুন এটা আঁচল আসিগলা হ্যাঁ আর এটা তার বডি বডি দেখুন পুরা ডুয়াল কলর আছে মস্ত লাগুছে শাইনিং भी লাগুছে এটা মাত্র 6500 আসবা 6500 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা এটা ওটা দেখুন পুরা ইউনিক কলর হিগরি আছে আর ডিজাইন भी পুরা ইউনিক আছে ইউনিক আছে দেখুন পুরা দেখুন পহলা আমি ডিজাইন আড়ে দেখাই দেব যে বডি পরে দেখি দমা পহলা বডি দেখো দেখুন বডি কেনা কাম হি যে বডি দেখুন কেতে কাম আছে গর্জিয়াস আছে পুরা হিগরি পুরা সবু পুরা এটা মাত্র 6000 আসবা দেখুন মাত্র 6000 টঙ্কা আঁচল দেখি দমা দেখুন কেতে গর্জিয়াস লাগুছে এটা তার আঁচল আসবা কফি আঁচল আসি যাবা দেখুন এটা এটা ওটা দেখুন হ্যাঁ তাজমহল ডিজাইন দেখুন তাজমহল ডিজাইন দেখুন শাড়ি দেখুন দেখুন লাইট কলর উপরে হ্যাঁ পুরা ফুল ওয়ার্ক হইছে দেখুন ফুল ওয়ার্ক আছে দেখুন পুরা দেখুন এটা তার আঁচল আসি গলা হ্যাঁ এটা তার বডি বডি আসবা দেখুন এটা আর এটা মাত্র 6000 আসবা মাত্র 6000 টঙ্কা পড়া দেখুন শাড়ি দেখুন কেতে গর্জিয়াস লাগুছে এটা দেখুন সূর্য ডিজাইন হ্যাঁ দেখুন সূর্য ডিজাইন দেখুন এটা দেখুন ডবল বর্ডার রে ফের এটা দেখুন এটা আঁচল আসি যাবা আচ্ছা আর এটা বডি বডি আসবা দেখুন এটা দেখুন এটা কেতে পড়বা এটা এটা भी হেই 6000 আসবা এটা 6000 টঙ্কা পড়া দেখুন এটা 6000 আসবা এটা भी দেখুন ব্লু রে রেড কালার দেখুন ব্লু রে রেড কালার দেখুন এটা আছে রেড কালার র আঁচল আসিয়া দেখুন এটা রেড আঁচল আসি যাবা আর রেড বডি বডি আসবা দেখুন এটা এ ব্লু বডি আসবা সরি ব্লু বডি আসবা দেখুন আর এটা भी হেই 6000 পড়বা এখান 7000 আড়ে দেখমা 7000 নেক্সট আমি কেন শাড়ি দেখমা এটা এটা ওটা দেখুন 7000 দেখুন 7000 রেঞ্জে দেখমা বেকা শাড়ি দেখুন এটা কত ডিজাইন আছে এগুনা কত ডিজাইন আছে হ্যাঁ তলে চারটা ধরি উপরে সিঙ্গল ধরি দেখুন সিঙ্গেল ধরি এটা মাত্র 7000 আসবা দেখুন এনে মাত্র 7000 টঙ্কা পড়া দেখুন पूरा जेन्युइन रेट लगवा इनो पूरा होलसेल रेट है ये देखो एडा बॉडी आसी देखो पतो डिजाइन देखो पतो डिजाइन और पूरा यूनिक कलेक्शन है देखो एडा ओरे 7800 আছে সফটা বর্ডার রে দেখুন 7800 টঙ্কা সফটা বর্ডার রে আছে দেখুন এটা আছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে হ্যাঁ দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে দেখুন এটা দেখুন এটা আঁচল আসি वाला দেখুন তার ওয়ার্ক দেখুন বাপ রে গর্জিয়াস আছে পুরা ফুল ডিজাইন আছে ওয়ার্ক আছে দেখুন শাড়ি भी पूरा শাইনিং है वाला শাড়ি দেখুন পুরা শাইনিং আছে पूरा শাইনিং কালার রে দেখুন এটা কেতে পড়বা এটা 7800 আসবা 7800 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা ওটা আমি দেখাই দিনু হ্যাঁ বহুত ডিমান্ড হিতলা দেখুন फिर भी এটা ডিমান্ডিং শাড়ি দেখুন এটা প্যারট গ্রিন আছে এটা लेकिन এটা পিনবে বেলে পুরা পাটা বাই শাইনিং দেখুন পাটা বাই শাইনিং আওয়া যে পিনি দেবা সে পুরা পাটা লুক রে এটা হইবা দেখুন এটা আঁচল আসি গলা দেখুন আঁচল কেন্দা কাম হইছে রেড কালার আছে আর এটা দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে দেখুন এটা দেখুন সেটা ওটা অলগা ওয়ার্ক হিতলা এটা ওটা অলগা ওয়ার্ক হিতলা হ্যাঁ ওয়ার্ক রে খালি টিকে চেঞ্জেস আছে বাকি আঁচল বডি সব সেম হি আছে সব সেম আছে দেখুন দেখুন এটা মাত্র 7600 টাকা আসবা মাত্র 7600 টঙ্কা পড়বা দেখুন তো ইনে এটা দেখি কি না গুটে মানে মানে শাড়িতে মানে আসিগলা মনে আসিগলা যাহা পিব ফুকি ফুকি পান খাইব কলে যেতে भी শাড়ি আছে সব সম্বলপুরি তলে তো নেক্সট আমি দেখমা দেখুন ইনে শাড়ি আউটে আছে দেখুন ইনে ডুয়াল কালার রে দেখুন এরা আঁচল আসিগলা এটা তার বডি দেখুন দেখুন পুরা কেতে গর্জিয়াস লাগুছে শাড়ি দেখুন পুরা 7200 ডুয়াল কালার আছে দেখুন পুরা এটা 7200 7200 টাকা 7200 টঙ্কা দেখুন শাড়ি দেখুন কেতে গর্জিয়াস লাগুছে আর এন্তা শাড়ি মানে মানে মতে নাই লাগবার কি মানে অলগা কেনসি আরে বন্দা বনুতুয়া বলি নাই নাই বনে কেনসি নো কেনসি জায়গায় নাই বনে নাই আর ইউএস মানে অদার কান্ট্রি রে বি এন্তা শাড়ি মান পিনুজন দেখুন এটা পিনুজন দেখুন এন্তি পুরা শাইনিং লুক আওয়া এটা ওটা দেখুন আঁচল পুরা কলসি আছে আর এতে ব্লাউজ পিস भी আসবা প্লেন উপরে আর দেখুন শাড়ি বডি কেন্দা হেই দেখুন হ্যান্ডলুম র শাড়ি মানে পিনবার লাগি পুরা অলক পুরা মানে অলক মানে জালাক্সি পুরা দেখুন পুরা এটা 6500 পড়বা 6500 টঙ্কা পড়বা দেখুন 6500 এটা ওটা দেখুন
पूरा गॉर्जियस लुक हेइबा पूरा गॉर्जियस रो डबल हेइबा एटा देखुन डुअल कलर अछि एटा देखुन देखुन एटा कॉफी रे आसीबा आंचल आसीबा देखुन ने आंचल पूरा कॉफी श्री यंत्र पैटर्न दिछि देखुन ना आ बॉडी आसीबा देखुन बॉडी के अंदर काम हिए टेराकोटा भी अछि आ बेबी पिंक भी अछि देखुन ने आ एटा मात्र 6800 आसबा देखुन 6800 टंका पड़वा देखुन एटा हमें गोटे गोटे मिक्स भी रखी देइजो पहले भितरे भितरे गोटे यूनिक बाहरुतबा सब बेले हां देखुन एटा गोटे देखुन बहुत डिमांड थिला एटा एटा मैं आगरो भी देखैजो बाकी थरो एटा नवा आसी देखुन एटा एटा फेर गाय डिमांड थिला से बुनकर नै बुने कोदला हमें एटा जबरदस्ती करे करे गोटे बुनेइजो देखुन माने एंता माने डिमांड जदी नै करबे बोले साड़ी केनते करी आसबा देखुन एटा चल आसी जीवा आ देखुन डिमांड रहवा बोले साड़ी आसबा देखुन साड़ी आसबा नाले नै आसे आ एटा देखुन 8200 आसे 8200 टंका साड़ी देखुन केते गॉर्जियस लागुचे आ पूरा यूनिक अछि पेंसिल रे आर्ट कला लेखे पूरा हिची देखुन पूरा मस्त लागुचे साड़ी देखुन पूरा एटा ओडे देखुन एटा हमर जेन माद्रास साइड रे हां जेन नर्तकी माने हां नर्तक करथो देखुन मैं देखियो जाइनो देखुन डिजाइन पूरा हेटा अछि हां गोटे बॉक्स पेट करी करी एटा गोटे पूरा नवा डिजाइन देहि जे पूरा लुक दिया हे जेटा हां एटा देखुन पूरा गॉर्जियस अछि पूरा देखुन पूरा गॉर्जियस लागु जे पूरा आ एटा पूरा जेन्युइन रेट रे अछि मात्र 7500 मात्र 7500 टंका पड़ा हमर बॉर्डर भी माछो नैनो की रुद्राक्ष नैनो देखो स्टार बॉर्डर अछि देखुन जेने की स्टार एजन बहुत ट्रेंडिंग और डिमांड रे अछि स्टार सॉफ्टा साड़ी बहुत डिमांडिंग अछि आइने स्टार सॉफ्टा रो देखुन हमर अछि इवा बॉर्डर आसी देखुन आउ तार आंचल देखुन केते गॉर्जियस अछि टिके मोर आडे टिके कोइ दमा आंचल देखमा टिके देखुन पूरा किनरे दमा साड़ी टिके देखुन केते गॉर्जियस लागु जे साड़ी देखुन पूरा माने माड्रा साइड रे एंता माने डांस करसन माने ओने बोले गुटे जिनिसटे भाबुन की हमर बुनकर माने केनदा डिजाइन पकोयो डिजाइन आ केन माने लेवल से माने तांकर थिंकिंग अछि देखुन भाबुन देखुन आ बहुत लोग कहसन की एटा तो एंती डिजाइन हे जे एटा कम हेबार कथा हेंदी नै गोटे गोटे जिनिस काना है काम ऊपर दाम है देखो इधर काम देखी दो ना इनु भाभी दो केनता माने दाम हेतो आइटा आइरा मात्र 7500 टका मात्र 7500 टका देखुन 7500 के अपन नाही देखुन बाकी इधर डिजाइन रो काम आउ देखुन काम के पूरा फिनिशिंग से बुनकोटा दीजिए कि धड़ी भी यार साइड नहीं कि डिजाइन भी यार साइड नहीं कैंसियर चहली नहीं देखुन कैंसी जिनिस कैंसियर चहली नहीं देखुन इटा एटा उडे देखुन हां पूरा यूनिक कलेक्शन देखुन पूरा गॉर्जियस हो जे पूरा मल्टी कलर हो देखुन पूरा देखुन एटा चल इटा भी देखुन आंचल देखुन केते गॉर्जियस लागु छी देखुन पूरा हां पूरा नर्तकी नाचला चल छी तापरे तार बॉडी देखि दमा पूरा देखुन पूरा डुअल कलर अछि पूरा डुअल कलर एटा मात्र 7000 टका आसबा मात्र 7000 टंका पड़वा देखुन एटा नेक्स्ट आउट साइड देखमा देखुन इना अछि एटा रामा ग्रीन ब्लू रे आसी वाला पूरा यूनिक कलेक्शन देखुन एटा आंचल आसी वाला ब्लू कलर रो आंचल आसी देखुन इना एटा बॉडी एटा मात्र 7000 आसबा देखुन मात्र 7000 टंका पड़वा देखुन एटा आउडा देखुन एटा पूरा यूनिक कलेक्शन अछि जेंडा कि थंबनेल रे भी फोटो दिया ये इधर देखुन इधर रेट मेंशन करा नहीं हुए देखुन एटा आंचल आसी वाला रेड कलर आंचल आसी देखुन इना देखुन हां एटा बॉडी आसा देखुन एटा देखुन इटा रेट हमें मेंशन नहीं करबा जे कि दरकार बे अपन स्क्रीनशॉट मारे किना पठाबे तार प्राइस ता बते देबे निखिल भाई हां तीनटा नंबर जेन मेंशन हो जे से नंबर रे करबे तापर एटा आउट साइड देखो एटा मल्टी कलर छै एटा देखो एटा आंचल आसी वाला एटा बॉडी आसा देखो एटा एटा मात्र 7500 टका आसबा 7500 टका पड़ा देखो एटा आउट देखो ब्लू कलर रे सफ्टा धड़ी चेस्ट सफ्टा देखो एटा एटा जेंदा रेट अछि ना अपन रेट कमी गेले चमकी जिवे एटा देखो निखिल भाई कहछन रेट कहले चमकी जिवे नै चमकीवे देखो एटा आंचल अछि एटा बॉडी देखो मात्र 7000 टका डबल फेट धड़ी मात्र 7000 देखुन डबल धड़ी रे फेट तो नै चमकीवे कहछन देखुन चमकी जिवे थरे कल चमकी जिवे देखो लागि तो चमकी काहे 7000 रे एंती सप्ताह नहीं मिले देखुन ई सप्ताह देखुन चेस सप्ताह इटा तो अपन को नहीं मिले एंती सप्ताह मिलवा देखो बाकी 7000 रे हमें एंती सप्ताह दमु देखुन इतार मीटर तो ना हेले भी माने 850 900 टका 850 900 टका तो भाबुन एटा माने दुही बॉर्डर रे दिया आइछि भाबुन सब आडे पूरा साड़ी बुना ही पेज नहीं बुना ही जीडा देखुन इने देखुन अपन बुना ही जे कि काना आइछि अपन निजे भी अपन गैस करूने
आ 7000 रे बुना वाला तो नहीं आसे निखिल भाई सत कहले पेज वाला नहीं आसे चमकी जीव कहले पूरा सत कहले लेकिन मुई तर्क चमकी गली पूरा देखुन एरा आंचल आसी होला हां कॉफी आंचल आसी देखुन कॉफी आंचल आ एरा बॉडी देखुन बॉडी देखुन केते गॉर्जियस लागु जे देखुन आ सॉफ्टा देखुन केते माने दुई लाइन सॉफ्टा रे पूरा लुकिंग पूरा गॉर्जियस हेई जे आइना हरिणर काम दुई लाइन हेई जे देखुन इने भी हरिण काम केंदा ये फिर सॉफ्टा अछि संगे देखुन तार संगे सॉफ्टा भी अछि हेई 7000 आसबा 7000 टंका देखुन इने एरा ओरे देखुन एरा ओरे आसला साड़ी देखुन केते गॉर्जियस लागु छे पूरा साड़ी माने पूरा गॉर्जियस साड़ी आसी देखुन बियाह करिया कलेक्शन सब देखुन देखुन एरा आंचल आसी होला मेहंदी आंचल आसी देखुन ना देखुन आ बॉडी देखुन केते गॉर्जियस आइरा मात्र 7000 टका आसबा मात्र 7000 टंका पड़बा आ चक्र रो बॉडी अछि देखुन एटा एरा ओटे देखुन उत्कल लक्ष्मी देखुन उत्कल लक्ष्मी देखुन उत्कल लक्ष्मी भी अवेलेबल अछि जाके दरकार कॉल करून मेसेज करून हां देखुन एरा आंचल आसी होला देखुन एटा तार बॉडी देखुन देखुन एटा केते पड़वा एटा 7000 टंका पड़वा देखुन एटा नेक्स्ट आउट साइड देखमा देखुन इनो अछि एटा देखुन एटा देखुन फोटो कहबे हम फोटो दे दमु हां इतना में खाली बॉडी देखिउ जे देखुन एटा बॉडी आसी बा पूरा एसमी जेतकी भी देखावा बॉडी देखावा देखुन बॉडी देखावा एटा हां इतना आंचल में हां रेड बतावा आ इतना आंचल में नहीं देखो देखुन एटा 7500 7500 टंका पड़वा देखुन सिंगल बॉर्डर चौड़ा बॉर्डर जेंटे के एछन बहुत ट्रेंडिंग अछि देखुन बहुत ट्रेंडिंग रे साड़ी देखुन एटा देखुन एटा हाथी वाला 6500 हां 6500 टंका देखुन इतर हमर थान देखितिबे इधर देखुन साड़ी देखुन इधर देखुन एरा ओरे डिजाइन आसला माछ सिंह हरिण सब अछन देखुन एटा भी 6500 टंका देखुन एटा देखुन एरा ओरे एटा में खाली बॉडी देखेउछु हमें आंचल नै देखाबे जाके पसंद लागु छै अपन स्क्रीनशॉट मारू ना तले व्हाट्सएप नंबर दिया छै से व्हाट्सएप करले तार फुल फोटो मिली जीवा आ प्राइस भी बते देबा तरे एटा 8000 पड़वा देखुन 8000 टंका पड़वा देखुन एटा देखुन स्टैंडर्ड बॉर्डर अछि एटा एरा ओरे चक्र एरा मात्र 7800 मात्र 7800 टंका पड़वा देखुन एटा देखुन एरा ओरे आसबा 8500 टंका पड़वा देखुन एटा एटा ओरे देखुन 7200 देखुन 7200 टंका पड़वा देखुन एटा इदी आपन ब्लाउज पीस नै पान देखुन इथरे ब्लाउज पीस नै पान एटा इथि लई कि आपन को एटा मिलन रछि काम मिलन अछि काम इजे खैरिया ब्लाउज पीस रछि हमनो आपन नै भी नै पारबे देखुन देखुन जेतरे मिलन साड़ी एटा मिलन साड़ी इदी भी ब्लाउज पीस ना आसे देखुन इथरे ब्लाउज पीस ना आसे एटा मिलन साड़ी देखुन एटा 8300 पड़वा 8300 टंका पड़वा देखुन एटा देखुन एटा ओडे यूनिक बॉर्डर रे अछि हां फैंसी बॉर्डर एटा फैंसी बॉर्डर देखुन आ एटा 8200 आसबा 8200 टंका पड़वा देखुन एटा साड़ी देखुन एटा 7200 टंका पड़वा हां एटा ओडे देखुन 6500 टंका पड़वा देखुन डुअल कलर अछि पूरा शाइनिंग मार्क देखुनटा एटा ओडे देखुन 6200 टंका पड़वा देखुन एटा एटा ओडे देखुन 7200 टंका पड़वा देखुन एटा ओडे खुली के देखे मामे एटा ओडे पूरा मुई भी खुलमी एटा नै खुले एटा जानि नै पारो हां हेंदी डिजाइन अछि देखुन देखुन एटा आंचल आसी होला हां एदी ब्लाउज पीस भी आसबा देखुन ब्लाउज पीस आसी देखुन आ तार बॉडीटा देखुन माने केते गॉर्जियस लागु छी आउ देखुन डिजाइन देखुन पूरा माने केता मस्त लागु छी देखुन पूरा एरा मात्र 7200 हाथी हॉल लंगल सब काम सब जिनिस रो अछि देखुन इने एरा ओडे देखुन 5300 टंका देखुन साड़ी देखुन केते गॉर्जियस लागु छी एरा ओडे देखुन 7000 देखुन मल्टी कलर अछि गुडे खुली रे खुलमा डगे एरा पूरा खुली गटी देखमा गुडे रे येना जहां काम थिसे नै खुलले अपन नै जानि ना परन देखुन काम देखुन केनता हेइ छी देखुन आचल रे काम केनता हेइ छी देखुन आ एटा बॉडी देखुन केते गॉर्जियस लागु छी ताजमहल डिजाइन हेगरे नर्तकी काम अछि आ एटा मल्टी कलर एटा मात्र 7000 आसबा देखुन आपण इनु जानू थिबे माने डिजाइन रु ही पैसा वसूल है एरा ओटा देखुन लाइट कलर रे एटा ओटे फुल नमा डिगे एटा ऑफिशियल कलर अछि एटा पूरा देखुन आइरा बियाह करे भी आपण पिनवे हेले भी चलबा मस्त लावा देखुन आ राइटिंग कलर एटा आचल आसी होला बेसिकली आपण जदी ऑफिशियल दे पिनी के जीवे के नहीं लोग देखु दिबे खाली हां हेंदी काम अछि पूरा एटा देखुन केना एटा मात्र 6500 टंका आ थरे कल लाई पचरावे कि केनु आनलु बोले खाली ना कहि देबे निशिता हैंडलूम तो एतके फिर लाइन लागबे तो हमें एटा पूरा बियागरिया कलेक्शन देखे देनु आ भी वैरायटी देखबार छैला अपन निशिता हैंडलूम के आसी पारबे जा अपन एड्रेस जानि नै पारबा तीनटा नंबर जेन सो जे सही नंबर रे अपन हमको कॉल करबे तीनटा नंबर देखुन पहला नंबर थिबा मोटा हां सेकंड नंबर मारो हां आ 3 नंबर नानी रो येडा पोजीशन देखो देखुन निशिता हां हैला
बेले आपण जा के भी कॉल करबे मुई ना उठेबार मुई काई काम रे व्यस्त थिमेला आ दुईटा नंबर रे कॉल करी पारबे आराम से कॉल भी करी पारे व्हाट्सएप भी करी पारबे आउ देखुन कलेक्शन तो सब लागी बहुत भरपूर अछि कलेक्शन पूरा भरपूर अछि तो इटा थिला हमर वीडियो रे लास्ट कलेक्शन वीडियो केनता लागला कमेंट्स माध्यम रे जणाबे आ लाइक कमेंट आ शेयर टे करबे आ चैनल रे नतले सब्सक्राइब टे कर देबे ठीक अछि निखिल भाई रहमा जोहार।